Hello, Tia. Say hi to the vlog. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Papa. Yay! Saan punta? Walang Baymax, Mi? Mi, walang Baymax dito, Mi. Sa SG. Ha? Wala si Baymax dito. Wala si Asta. Hey, sis. Tara na, tara na. Commute ka, boy. MRT ka. Dito na mo. Outfit check. Outfit check. Ikaw naman. Outfit check. Iti yun naman. Yan. Outfit check. Sabi niya, ewan ko sa inyo. Nakaangat pa yung paa eh. Nakaangat pa yung paa. Bas. Sis, sabi niya, ha, ganito lang ako. Hindi tayo sasakay ng car. Ay, hindi. Okay lang yan. Hawak ko, mama. Sabi niya, saan pa kami? Ay, si mami, oh. Oh, diba? Ayan na. Hindi na. Ito na. Ayan na. Ilak mo, baby. Ay, oo, ilak mo. Houghton Station. So kahit sa ang biyahe pala, nakatulog ko talaga, sir. Mapa-airplane, mapa-train, mapa-sasakyan. Yay! Yay! Gising na si baby boy. Yay! Yay! Happy birthday to you. Tanggalin mo. Parking ka na, sir. Sir, parking na tayo. Sir, parking ka na, sir. Pindutin mo mo. May napipindot ka. Right. Nalis na siya. Tara na. Yay! Alika na. Targa na. Yay! Success! Ano? Yeah! Yeah! Saan punta? Oo, kaso, yan sana yun, no? Kaso ginagawa. Oo. Malamig na ulit. Saan ka? Baby boy. SM ba to? SM ba to, Bel? Sakit ay.
may pang boy star. Tia! Sasakay siya. Wow, Tia! Tia! Hello! Wow! Sabi, grabe na. Tia! Tia, ganda! Shush! Smile, smile na siya. Dila-dila pa ha. Ay, sis. Uy! Smile naman. Pogi. Bakit smile, Pogi? Paano smile, Pogi? Paano smile, Pogi? Smile, Pogi. Ay, sis. Ang galing. Sis. Wow. Ay, sis, dal-dal. Ay, sis, dal-dal. Ay, sis. Wow. Walang lula ah. Sabi niya, nakasakay na nga akong airplane. Diba no? Mataas nga yung airplane, May. Paano, Pogi? Smile, Pogi. Ay, sis! Smile, Pogi. Ay, sis! Ganda, B, diba? Tingnan natin yung view. Wow! Right? Try sa camera. Try sa camera, baby. Right? Ay! Iyak kahit sino ko dumingon, may camera. Ganda? Enjoy ka? Nag-enjoy ka sa ride? Ay, bababa na tayo, B. Let's go na! Ay, happy yan? Happy yan, baby? Ay, Tia, lokal ka? Antay ng basa. For the antay ng basa. Ay, unang bus niya pala to ah. First bus ride niya yan ah. Taray, lokal. Lokal ah. Babasa. Kumakapit yan.
Ganyan din siya sa car seat eh, kumakaupe. Sana naman ang baby boy. Talaga naman, pa-walking-walking lang. Walking-walking lang. Summer Lion. Tarating. Ang baby boy na Summer Bernabé Sands. Yehey! Baka mo ah. Ay, wow! Paano smile pogi? Smile pogi nga yan! Smile pogi! Kisses! Okay na yan. Let's go! Yehey! Let's go! Balik lang tayo mamaya ulit. Diyan lang na... Diretso lang kayo. Ito pala ESG. Pagod na beshi ko. Pagod na ang beshi ko. Parang inaantok naman ang beshi ko. Yehey! Kakain na ang beshi ko. Let's go! Lift na naman ma. Walang ligtas beshi. Sakay tayo talaga sa lift. Napanis na kasi yun na be. Pwede na, pwede. Wow, sarap. Sarap, sarap. Hey sis. Sumay po, ginakatingin sa... Para sa'yo. Muntik lang isubo. May naputol yung bili ko sa kanya eh. Ano naman? Ano ka ni mama? Lapit na bes. Ano ba yan? Sasarap naman ng kinakain nila. Birthday to you. Kanta kami. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Papa. Happy birthday. Let's eat. Yay! Happy birthday! Birthday? Happy birthday! Galinga! Mami. Nakatingin. Magaroon yun. Gusto na kumain ba? Happy birthday, Kuya! Happy Yay! Thank you po. Happy birthday to you! Yay! Blong mo, Pink. Tara, blong. Hawakan mo muna. Hawakan mo muna yan. Dali. Kanta ko namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sister. Uy, wag yan, dirty. Okay. Ay, hindi. Ayan na. Happy birthday. Yay. Open the gift. May open dyan. Open it. Sira mo. Dali. Buksan mo. Open mo. Hampasin niya lang yan. Hampasin niya lang yan. What's that? Ah. Ano ba? Yeah. Tanggal mo. Dali, hilahin mo. Hilahin mo.
Ay, galing ah. Galing ah. Ay, ang galing ah. Dali, dali. Sige. Hilahin mo. Tuloy pa yung hila. Iba yung hinila. Well, ano ba yan? Kasi Tabasco pa more. Kanina hindi na ako move. Tabasco pa more. Wow! Pero may Yay! nilagayan ng dagdag. Yay! May charger din yan eh. Dock yan eh. Tapos pwede mo i-charge din yung phone mo tsaka yung ano. Oo nga, phone. Pati phone. Oo. Ah. Baka holder lang siya naman. Pero meron siya. Give ka, Papa. Give mo kay Papa. Give mo kay Papa. Pasa mo kay Papa. Uy, huwag mo dilaan ha. Yan, give na kay Papa. Happy birthday po. Bigyan mo na sa akin. Bigyan mo sa akin. Ayaw bitawan. Wala, ayaw bitawan. Bigyan natin. Asa iba na? Akin yan. Kayo mo bigyan. Ha? Sino nagbigay? Akin yan. Regalo ko yan. O bakit na-disappoint ka ba? Iba yun. Pang kunwari ko lang yun. Yan talaga yung regalo ko. Dami lang pala yun. Dami lang yun. Kunwari lang yun. Oo. Kala niya yun yung regalo ko. Yan talaga yung regalo ko sa'yo. It's a fake. Kunwari lang yun. Diba, be? No? Kunwari lang yun, diba? No? Ano, sabi? Okay, oh. Ito, yung hatak mo. Hold mo yung camera dyan, ha? Ilalaglag, ha? Iyo, hawak mo to. Pull. Ayaw niya, ano siya, busy siya. Pull. Galing oh. Uy, galing. Uy, ito to. Galing, ah. Square Enix. Kaya may ulo niya, gumagano'n. Yay! Happy birthday! Yay! Parang anong sagot? Wala ko sa'yo. Ano lang yun? Dami lang yun. Huwag ka mag-expect. Yay! Sabi niya talaga. Hindi ako magsasmile. Nagkisigan. Sasabihin ng baby ko. Okay, kaya mo yan. Hindi ko natatanggal yung parang basket. Oo. Kaya mo yan. Go, open the gift. Tara, tiya. Uy! Sige, tulungan mo, B. Tara. With Tio on the side. Dahan-dahan. Kas katawan mo. Dahan-dahan. Tara, makapal yung binili namin. Kumpanig yan, nabaldog. Tiyo. Tiyo. Parang basta si Tiyo. Tingin.
Ano kayo walay talaga siya? Ano yan? Anyway. Ano, be? Gutom ka na, be? Pero po. Sa Sa anong Final Fantasy. Kalaban to eh. Lagayan. May okay ka lang. Well, Bless you. you.